ne ni camarade Bene an bɛ bɔli labɛn min kɛ yan n'o kɛra ka bɛn le 21 septembre ma a kɛra a donni ma an ko Maliyɛnw ma an tɛ kuma wagati la bilen kuma mun don o ye lakalili gansan ni a bɛ fɔ ma ko démagogie ka i dafa kuma mugu ba la pour faire plaisir ka kumaw fɔ ten parce que jamana kɔnɔdenw wulila i bɛ dɔ f'u ye an ka tɛmɛ ma so tile banna o de ye kuma mugu gansan ye sisan an nana an sigi k'a fɔ Choguel ye min fɔ a ye kuma de kɛ mais kuma min don nin ye kumaw ye minnu ye waleyaw de ye kuma dɔ tɛ waleya ye tedagani kunna kuma ka dugu jɔ ni da ye k'a ci ni da ye k'i kɔ kɛ bɔ ye ka tigɛ ni sen fila ye o ye kuma gansanw de ye kuma mugu gansanw sisan nin ye kumaw ye minnu ye walew de ye parce que a bɛ waleya de jɔyɔrɔ fa comme nin ye n'a fɔ ni bombe ci bombe bɛ min kɛ nin y'o dɔ de ye nin kuma ninnu Choguel taara min kɛ Nations Unies na Allahu Akbar mɔgɔ min y'a fɔ a fɔbaga y'a fɔ a y'a fɔ a fɔyɔrɔ la k'a fɔ a fɔcogo la et puis k'a fɔ a fɔbagaw ye donc a hakɛ bɛɛ dafara kuma kan ka bila minɛn minnu kɔnɔ n'a kan ka fɔ bɛɛ dafara kuma in na tabarakala a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ k'u taara fɛn dɔ fɔ diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan n'o y'a ta ko 77nan ye wɔɔrɔnan ko min ni Mali kɔnɔ fanga ma taa min ɲɔgɔn kɛ c'est à dire k'a daminɛ an k'a daminɛ IBK la ka na taa se fo Bandaw ma ou bien k'a daminɛ Amadu Tumani Ture la fo Bandaw Masi jɛnɛtigɛ ko bɛɛ kɔrɔ b'a la a y'o min fɔ bi an bɛ se k'o seereya Mas nin ye Yiribakɔrɔla ka lettre de ye a fɔra ko la lettre ouverte de l'initiative Yiribakɔrɔ aux Nations Unies en prélude au Conseil de sécurité prévu pour le samedi 30 mars 2019 et 2019 awɔ nin y'a sɔrɔ fɔbaga t'anw bolo Nations Unies ta la an b'an ta bila ka taa de nin kɛra aw ye lettre de sɛbɛn k'a ci awɔ nin lettre 2019 Nations Unies tribune kan awɔ a bɔra kɛnɛ min kan o ɲɔgɔnna si dɔ kɛnɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen bɛ se k'a di min ma ka taa n'a ye o y'a sɔrɔ Mali fanga bɛɛ la i b'a faamuya fanga kelen ni k'i sen na hali den minnu bɛ se ka kɛ 2019 ye jɔn de sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ fɛn de bɛ o ka cɛkɔrɔba ye u bɛ min wele ko Karimu fa a tɔgɔ de t'a dɔn ko IBK jɔn de a ye Karimu fa de sɔrɔ i b'a wele o de la je crois 2019 ale de sɔrɔ o y'a sɔrɔ ale de sɔrɔ walahi a lettre filɛ nin ye an ye nin ci k'a fɔ au moins an mago bɛ fanga ka nin de fɔ Mas i b'a ye n bɛna mɔgɔ kana nin kɛra lettre fɛnɛ min kɛra le 4 novembre 2018 nin depuis 2018 nin 2018 ye nin lettre cira ka taa Faransi tuma min na Emmanuel Macron ko ko u bɛna forum de la paix de kɛ Faransi n'o ye k'u bɛna sigiba dɔ de kɛ bɛn kun kan Yiribakɔrɔ ye lettre min ci ka taa o kɛnɛ kan k'a ci ka taa France ambassade la ka taa Allemagne diɲɛ dugu fɛn fɛn ambassadeur bi yan n'an b'a kɛ an b'a bila ka taa bɛɛ kɔnɔ k'a bila ka taa presse minnu bɛ yen minnu bɛ se ka bɔ minnu tɛ se ka bɔ diɲɛ gun kan k'a bila ka taa bɛɛ kɔnɔ ko Maliyɛnw ye min fɔ ka kɛɲɛ ni sigi masa filɛ nin ye 2018 début du génocide de la France au Mali aussi du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 11 novembre 2018 11 novembre 1918 11 novembre 2018 donc u ye nin sigi kɛ Faransi ka bɛn jaaba fɔlɔ o banni san kɛmɛ kunbɛn de ma an ye mun fɔ en gros il se tiendra le 11 novembre prochain à Paris le forum de la paix. Qu'est-ce qui peut être la signification réelle de ce forum de la part d'un État engagé dans une guerre d'agression au Mali? L'amnistie signée le 11 novembre 1918 a marqué la fin des combats de la Première Guerre mondiale 1914-1918. 100 ans après, jour pour jour, la France ne cesse d'enflammer les pays qui l'ont aidé à se tenir debout du fracas du fait de la puissance militaire d'Allemagne. Ni lettre de Mintara. O do y'a sɔrɔ maa min b'an kunna cɛ t'a bolo muso t'a bolo a bɛ se ka min ci ka taa nin kuma fɔ ye.
o bɔlen kɔfɛ an nana yɛrɛ wolo kɔnɔ 10 janvier k'a fɔ po i bɛ ka taa nin kuma fɔ a ka cɛ ci ou bien a ka muso dɔ ci min bɛ taa nin laseli kɛ ka taa fɔ Emmanuel Macron ye waati min na a y'u wele k'u k'u ka position clarifier Faransi dugu dɔ la ko po o ma se ka kɛ o y'a sɔrɔ aw fana ye fɛn dɔ labɛn Burkina po awɔ o bɔlen kɔ 20 janvier an nana ɲini fanga ka taa ni lase kɛ Faransi nana sigi kɛ Jamena Tchad 20 janvier an ma bɔ yɛrɛ jango k'a fɔ k'an m'an fɛla fɔ o ma sɔrɔ bandaw de bɛ yan o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ de bɛ ko bandaw k'u taara min bɔ foro kɔnɔ ka na o 20 janvier kɔfɛ u taara ɲɔgɔn ye Tchad o Tchad ɲɔgɔn ye bannen kɔ Idrisi Déby tora la bandaw ale taara wo kɔnɔ sisan le 20 de bɔli bɛ est-ce que u ma dɔ kɛ Mauritanie fana yan bon u ye min kɛ Mauritanie o kɛra CEDEAO ka wagati min na CEDEAO bɛ taga sigi na boliboli ni fɛnw u taara sigi dɔ kɛ Mauritanie ma faamu donc o bɔlen kɔ sisan ka na bɛ 22 septembre 2021 ma o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fanga la o de tɔgɔ ko Assimi Goïta maa min bɛ yen ni o y'a ka kutigi ɲɔgɔnmɔgɔ ye o de tɔgɔ Choguel Kokala Maïga o Choguel Kokala Maïga maliyɛnw nana fɔ ko fanga ka bɔ ka kuma ka taa sɔrɔ fanga ye kelen don ka min labɛn an n'u tɛ ɲɔgɔn kalama dɛ mais n'u ye kelen ka an to yen k'an k'an ta kɛ c'est que an bɛna min fɔ n'u bɛ ka min fɔ o bɛɛ ye kelen de ye awɔ depuis Ala k'an da an bɛ nin kɛlɛ la fo bi gouverneur ka sɛbɛn bɔ ko sɛbɛn min b'a jira ko fanga b'a kalama ko an ka tagama n'a ma kɛ Assimi tile a ma kɛ Mali da ni bi cɛ o ma k'an mun na n'a ko k'a bɛ bɔ Faransi ko la a bɛ se ka bɔ de walima a bɛ se ka to yen de sinon k'a fɔ ko sɛbɛn ka jira faamaw fɛ min b'a jira k'a fɔ an ma ka bɔli kalama o ma kɛ diɲɛ da ni bi cɛ Assimi kelen président de ye o kɛra Allahu Akbar Sɔrɔdasiw kelen président wagati min na o liberté démocratique hein o expression démocratique kɛra donc o de kama ne ko démocratie yɛrɛ de b'a fɔ ko ni i bɛ fɛ ka nin kɛ i ka u kunnafoni dɔrɔn awɔ démocratie yɛrɛ de y'a fɔ bɛɛ b'a kalama donc sisan an y'a ye maliyɛnw kunko u bɛna nin ko in bɔ jamanadenw ka ko la komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ale taara Assimi ka ci la mais Assimi bɛ minnu fana ka ci la o jamana kɔnɔdenw de maliyɛnw dɔ tun bɛ fɛ k'a bɔ jamanadenw ka ko la ka na kɛ Choguel ko ni Assimi ko ye an ko an tɛ jɛn n'o ye dɔw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka Assimi yɛrɛ bɔ a la o k'a kɛ Choguel ko ye mase nin bɛɛ ye tiɲɛni de jamana kɔnɔ c'est pourquoi ne b'a fɔ tuma caman ni maliyɛn kɛr'i fɛ kara n'a ma k'i fɛ kara n'a kɛra ka faso fɛ kara n'a ma k'a ka faso fɛ kara karamayɔrɔ ye min ye min b'a fɛ o min t'a fɛ o a kan ka min kɛ ka hinɛ s'i ma ou bien a kan ka min kɛ ka dɛmɛ d'i ma o dɔnbaga man ca Allahu Akbar a lajɛ Nations Unies ka nin kɛnɛ belebele in kan min da tora min jɔra parce que jugement de taara kɛ o kiiri de tigɛra o kiiri min tigɛra Choguel ka bɛlɛna ma dan Faransi dɔrɔn jalakili ma koyi a ye G5 jalaki ka MINUSMA jalaki ka na Barkhane Faransi tɔgɔ la k'o jalaki nin bɛɛ la sisan ka na ɲɛsin Faransi ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ko parce que Faransi de y'an ka partenaire privilégié a ye mun jɔ Faransi la o jumɛn ye maliyɛnw tun bɛ fɛ ka fanga don fili kɔnɔ n'o ye fanga ka kuma fanga bɛ kuma ka mun de fɔ n ko fanga taara min jalaki bi Faransi kan n'o ye Faransi bɔra a yɛrɛ ma ka kumaw dɔ fɔ ka taa sɔrɔ a m'a fɔ a fɔra la a m'a fɔ a fɔbaga ye a fɔbaga m'a fɔ ka kumaw ta cɛ i yɛrɛ ma n'o dɔ ye tuma min na bandaw bɔlen Emmanuel Macron k'a fɔ ko olu b'u ka jɛɲɔgɔnya gulon ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u y'o kuma de ta o Faransi y'o filima kuma minnu fɔ ka t'olu ta k'u da ɲɔgɔn sanfɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la voilà un pays voilà encore des dirigeants an k'a fɔ cogo la minnu bɛ yen nɔ maninfinw jɛɲɔgɔn tɛ quoi parce que u bɛ sɔn i n'u bɛ bɛn fɛn min ma diɲɛ ɲɛkɔrɔ ka t'o bɔrɔtɔ ka taa sɔrɔ u ma diɲɛ kɛ seere ye e min n'u jɛra la o m'aw kɛ seere ye Faransi b'o de kɛ Faransi aw y'o fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko anw de y'o kɛ ko ayi ko Faransi de y'o kɛ c'est à dire que Choguel y'o de yira Choguel ka kuma de nan'o yira diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko nin ye jamana de ye min ɲɛmɔgɔ bɛ sɔn
u ni aw bɛnna min kan diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ u bɛ sɔn k'u fori ka bɔ o layidu kɔrɔ ka taa sɔrɔ u ma diɲɛ k'u seere ye wa u ni aw min fɛnɛ bɛnna la u t'aw ɲininka ko nin ye jamana de ye tuma min na aw bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ jugu o sebaya bɛ ka boli aw kan o wagati kelen u b'u senfa ka bɔ kɛlɛdaga kɔnɔ k'a ta ka to kɛlɛdaga kɔnɔ ko nin ye jamana de ye n'i sɔnna ka du fɛ a ɲɛmɔgɔ ka du fɛ pankuru kɔnɔ kana siga la u bɛ u ka moteur faga k'aw to sanfɛ u b'u cunni k'i to sanfɛ u b'u cunni donc o kuma min fɔra o kuma nana ye diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ Faransi jo t'a la bi i jo t'a la sini donc o de kama Choguel nana fɔ ka kɛɲɛ ni o gɛlɛya min bɛ an ni Faransi cɛ o gɛlɛya nɔ kan anw maa si tɛ se ka anw bali ko anw yɛrɛ ka sisan an mago bɛ an ka lakana na cogo min na an mago bɛ kow bɛ ɲɔgɔn na cogo min na maa si tɛ se k'an bali an ka kɛ ten wa ko maa minnu tun bɛ boli n'an kunko kuma ye ka taa fɔ k'a dagoya na k'o tile banna ko an bɛ donni minɛ i ko bi n'i ye Maliba ta k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ ka kasi ka kule ka dimi an kɔrɔ ko k'a sababu kɛ fɛn minnu sogo don ɲɔgɔn sanfɛ Nations Unies ka fɛɛrɛ tigɛlenw kɔnɔna na olu ti ka nafa kɛ sisan ko Mali b'a ka autonomie ta a yɛrɛ ka lakana sira fɛ donc o bolo kan kɛlɛminɛn min kɛlɛfɛrɛ min jɛɲɔgɔn sɛbɛn min bɛ se ka ɲini diɲɛ kɔnɔ k'o baara kɛ ko Mali bɛ n'o baara de kɛ awɔ o de kama dɔw ko k'a ka kuma ko n'i bɛ kɛ ka kuma kɛra kelen ye dɔw y'o fɔ minɛ non ma suma i bɛ kɛ ka kuma mɛn k'a n'i bɛ ka kuma kɛra kelen i bɛ ka nin delila ka kuma tan dɔw ko ten i bɛ ka ma kuma tan i bɛ ka ye kuma min fɔ o de ye tuma min na bololɔ bɛna bila accord la a sen fɔlɔ la n'o kɛra t'a dɔn 15 juillet 2015 tɛ di 2015 la a kun fɔra de ko layidu kun taara Union européenne bɛɛ fɛ k'a fɔ ko sema mɔgɔw bɛna u bololɔ bila la siɲɛ ko fɔlɔ ko don wa awɔ komi olu ma ye kɛnɛ kan i bɛ ka yɛrɛ nana fɔ ko a nana ni discours min ye k'a b'o kɛ k'a b'o bila ko sisan k'a bɛna nin discours fɔ mais i kana kolo ye ba da ou bien i kana kolo ye wulu da k'a ka maga awɔ ale kun bolo ko Idriss Déby bɛ nin fɔ k'a bɛna a yɛrɛ kɛ Idriss Déby a wagati a ye kulela de ko munna MLA ma na parce que olu mana accord signé yɔrɔ la a donni ma i bɛ ka ye kulekan min bɔ kulekan ɲɛsinnen o dɔrɔn de ma a danna ye kuma in yɛrɛ bɛɛ de filɛ nin ye o kuma min bɔra yen dɛ o tila k'o de ta tugun ka taa maliyɛnw firi ji la i b'a dɔn o y'o kuma ta wagati min na i bɛ ka yafa deli kɛ ka n'o kuma ta k'a fɔ ko i bɛ ka ye tiɲɛ fɔ u nana an labɔ société civile tɔgɔ la ko diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ni maa fɛn fɛn bɛ anw fɛ yan nɔ ko ka anw dɛmɛ ko u ka bɔ k'a ɲini diɲɛ mɔgɔ fɛ pour que MLA kana bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min ni maliden fanba kun banna ma o maliden fanba o donni ma u nana karamɔgɔw dɔw fara ɲɔgɔn kan ka maaw dɔw fara ɲɔgɔn kan olu tila ka bɔ n'o mɔgɔ kelenw ye tugun olu ka taa kule ko MLA kana signé fo ko accord kolon fana ka wusa ni fɛn dɔ awɔ a dɔw y'a fɔ donc pratiquement i bɛ ka y'o kuma min fɔ u y'o kuma ta k'o instrumentaliser jamanaden faama min tɛ accord ko fɛ ka tila k'olu bɔ ka yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la pour que diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko MLA diyagoyara ka nin accord in signé pour que a k'a yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko accord in ma signé Mali ka juguya kan Mali ka dɛsɛbaya kan au contraire Mali de bɛ k'a ɲini banbaciw fɛ banbaciw kana a signé a laban kɛra ten de a laban kɛra ten de o y'a k'an ɲɛna o an tɛ ɲinɛ n ko a k'an na de nin ye dabirili ye dɛ u fɔlen don dabiri la ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ u y'a dabiri ma awɔ donc o bɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ Choguel y'a jira a ka kuma kɔnɔ ko Mali tɛ fitiriwale jamana ye a ko ten Mali tɛ janfanci jamana ye c'est à dire que n'i ye fitiriwaleya fɔ nin yɔrɔ la a bɛ janfa de kofɔ mais ni Mali tɛ o ye jamana dɔw ye o aw kɔni b'o de yira o parce que o ta ɲɛfɔra mais mɔgɔw caman kan ka min faamu o de ye Faransi yɛrɛ laada
Faransi n'i ka jɛɲɔgɔnya diɲɛ kɔnɔ a laada ye min ye i b'a gɛn de. Mas Faransi gɛnna ka bɔ Indochine kɛlɛ min kɛra 1946 1954 u gɛnna ka bɔ yen Faransi gɛnna ka bɔ Algérie kɛlɛ min kɛra 1954 ka taa 1962 Faransi gɛnna ka bɔ Algérie o y'a sɔrɔ en 1960 Modibo Keyita gɛn ka bɔ Mali la o y'a sɔrɔ mais yani Algérie b'u se k'u gɛn ka bɔ yen u ye mɔgɔninfin 1,000,000 de faga Algérie Faransi 1,000,000 Mas o bɔlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ en 94 Rwanda Faransi gɛnna mais u ye mun kɛ Rwanda y'olu bɛ gɛn entre le 6 avril kalo tile 6 ka taa le 14 juillet 1994 u ye maninfin 1,000,000 de faga tile 100 kɔnɔ fɛn kɔnɔ Rwanda. Maninfin joli? Maninfin 1,000,000 tile 100 kɔnɔ. Tile 100 diɲɛ kɔnɔ. Fagali tun tɛ ka kɛ ni marifa o la dɛ. Fagali tun bɛ ka kɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ de ye. Mɔgɔ min y'a seereya kɛ n'o ye Guillaume Ancel ye c'était un officier français a bɛ kɛlɛ bɛ kɛ wagati min na Guillaume Ancel ko kaba ale même les purs nazis a b'a fɔ ten de c'est-à-dire que tiɲɛnikɛla kulu min tun bɛ Hitler bolo ko fagali min tun bɛ ka kɛ nin don Rwanda ko hali Hitler ko tiɲɛnikɛla kulu ka fagali kɛ cogo o tɛ se k'a to ko tile 100 kɔnɔ a ka se ka mɔgɔninfin 1,000,000 faga. Ouais. Donc ko tile la i b'a ye k'a fɔ à peu près mɔgɔninfin 10,000 ani kɔ o de tun bɛ bɔnna nin na. Tile kɔnɔ. Ouais. Et puis jamana fan bɛɛ fɛnɛ donc ko Faransi ye fɛn min ladan pour que ka se ka nin opération kɛ ale bɛ fɛ a ɲɛ ka fɔ ale ɲɛna ale bɛ sa quoi. Maso to yan tuma min u bɛ kɛlɛ kɛ Algérie jamana kɔnɔ o kɛlɛ senfɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ minnu bɛ wele ko les Harkis an bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ minnu kelen b'u yɛrɛ kɛ Faransi lafasabagaw de ye. Mali la yan olu tɔgɔ. Bon u bɛ wele ko les francophiles. Mais Algérie jamana kɔnɔna na o ni Algérie ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ Algérie ka den minnu bɛ yen n'olu farala Faransi kan ka Algérie tɔ kɛlɛ olu tun bɛ wele ko les Harkis. Awɔ. Nin ye tubabukan ye kɛ. Bon tubabukan tɛ mais a bɛ n'a fɔ kabila tɔgɔ dɔ don minnu b'u tɔgɔ fɔ mais i b'a ye k'a fɔ tuma min na kɛlɛ banna Algérie ni Faransi ɲɔgɔn cɛ maa min fagar'o fana na o tɛ batara mɔgɔ ye dɛ. Algérie fana. Algérie o mɔgɔ 100,000 de bolila ka taa Faransi. Ni y'a san 60 la ɲinɛ ni Macron ye o reconnu k'a fɔ k'u b'u bila u ka hakɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ caman tanyana. Donc fo sisan olu ka hakɛ ma reculer n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna Choguel y'a jira k'a fɔ k'anw tɛ fitiriwale jamana ye nin ye Faransi ka fitiriwale dɔ de ye. Maso to yan tuma min na Faransi bɛ bolola Allemagne bolo u nana mɔgɔ minnu wele an fɛ d'abord tɔgɔ ɲuman ma se ka sɔrɔ Faransila ka d'u ma. Mais don min u bɛ taa u tun bɛ hymne min da o hymne kɔnɔna na Faransi y'a jira k'a kɛ n'a fɔ u bɛna to ka jamana de bɔ bolo la Masi don na an bɛ n'o hymne kalan yan. U nana an ka cɛkɔrɔba minnu ta yan. Awɔ. Ka taa n'u ye. O tun bɛ Faransi jɔnjɔn da kɛ. Masi n ko Faransi drapeau de tun bɛ Mali kɔnɔ a don o drapeau de tun bɛ farafinna kɔnɔ. Donc anw kun u ye anw kɛ i b'a fɔ u ka jamanaden dɔw a waati. Awɔ an tun ye Faransi jamana kɔnɔdenw dɔ de ye wa anw ka dugukolo tun ye Faransi ka dugukolo dɔ de ye u tun b'a dɔw wele ko territoire au département d'outre-mer. Outre-mer dɔ in a dara anw bɛɛ de la fɔlɔ wa. Awɔ a bɛ fan bɛɛ a bɛɛ tun y'o de ye o. Colonisation nɔgɔyatɔ u nana kɛ d'outre-mer ye ka b'o kɔnɔ ka na kɛ état associé au sein de la communauté franco-africaine ye sisan fo an na yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ état totalement indépendant ye o de ye Faransi ko bɔ an da la sa. Donc olu mɔgɔ minnu bɔra yan ka taa dɔnkili min tun bɛ daw fɛ hymne min tun bɛ daw fɛ o kɔnɔna na o tun yɛrɛ ye Faransi ka diya de kɔnɔ. Mais tɔgɔ min sɔrɔ olu fɛ dɔfɔ kɔnɔ k'a d'u la o de ye les tirailleurs. Walayi ko les tirailleurs sénégalais. O tirailleurs sénégalais Faransi ka fitiriwaleya ma i b'a kalama ko a fan caman tora Faransi janfa la fan caman tora kɔgɔji la maa damadɔ minnu sera ka kɔgɔji tigɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya Sénégal ni cɛ min y'a f'i ɲɛna k'o bɛ yen wuli ka bɔ a kɔrɔ nkalontigɛla don. I y'a fɔ minɛ. Ni muso min y'a f'i ɲɛna k'o bɛ yen wuli ka bɔ yen nkalontigɛla don. Donc o la Choguel nana jira ka kuma kɔnɔ
ko jamana ni jamana ka jɛɲɔgɔnya masa a y'a fɔ tubabukan minnu na an ka segin a dɔw kan dɛ a bɛ ɲɛ quoi parce que n'an ma segin a dɔw kan a walawalalen ka ɲi a bɛ kɛ wala parce que a kumaw bɛ fɔ wagati min na a b'a sɔrɔ a bɛ pan dɔw kunna cogo dɔ la quoi et que Sogɛlɛ min fɔ l'annonce unilatérale du retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du bien, c'est-à-dire que du lien tripartite qui nous lie, c'est-à-dire l'ONU et le Mali en tant que partenaire engagé avec la France sur le front et dans la lutte contre les facteurs de déstabilisation. Qu'est-ce qu'elle a dit? On bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni France ye o jɛɲɔgɔnya bɛ n'a fɔ maa saba jɛɲɔgɔnya France Mali ni diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ko France nana a ka kɛlɛbolo min bɛ yan n'o ye Barkhane ye k'o sama ka bɔ anw fɛ yan ka tila k'o yɛlɛma ka taa sɔrɔ Mali wo Nations Unies wo nin si ma ladɔnniya Faransi ka nin décision ta la. A ma ɲininka yɛrɛ. Maa si ma ɲininka. K'a sɔrɔ bolonɔ bilalen don sɛbɛn na an saba ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ. A ko principe de consultation et de concertation qui doit être la règle entre partenaires privilégiés n'a pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Ko ni bɛ na nin kowale ninnu kɛ an kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka bɛn ko la mais ko i y'a ye ko o sariya min ni o bɛɛ jamana minnu kɛlen don k'u bolo don ɲɔgɔn ma ni sɛbɛn ye o laada min b'olu ɲɔgɔn cɛ ko Faransi y'a sen da k'o tɛrɛkɛ de. U ma mɔgɔw la yɛrɛ. Awɔ. A ko la nouvelle situation née de la fin de l'opération Barkhane plaçant le Mali devant le fait accompli, l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires, de manière à combler le vide qui ne manquera pas de créer par la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord de notre pays. Masiya, ko Barkhane ka baara jɔli o ni o kɛra sababu ye sisan ka na anw bila ko dɔ ɲɛma ko min ni a b'a ye k'a fɔ o ka seba bɛ se ka boli anw kan parce que ko latigɛlen ka an bila o ɲɛma ko sisan ko o nana ni min ye a bɛ i n'a fɔ ko Faransi y'an to pankuru kɔnɔ e tuma ka fɛɛrɛ kɛ ka pankuru bila a yɛrɛ ye k'i cun ka an to yen. Ko de kama san fɛnɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ yaasa an ka lakana ka kɛ lakana ye min ni a sebaa b'an yɛrɛ de bolo min dennen tɛ maa wɛrɛ ta la min bɛna kɛ an yɛrɛ sagona baarakɛɲɔgɔn ye baarakɛɲɔgɔn minnu ni olu ka dannaya kama an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ wo min bɛ yen k'olu wo datugu ko de y'an bila i bɛna ye k'a fɔ sisan nin sira kan wa k'i bɛna ye k'a fɔ ko wo a sɔrɔla mun dɔ kan Faransi ye yɔrɔ dɔ datugu a yɛrɛ ma parce que kabi a fɔ k'u bɛ taa u bɛ an ma dɔn k'u bɛ taa o. A ye yɔrɔ dɔ bila u yɛrɛ ma yɔrɔ labilalen don mais au même moment n'i ko k'a fɔ k'i bɛ taa o jɔyɔrɔ fa kɛlɛ bɛ taa ka ɲɛsin ma k'i bali yaasa i kana se k'o baaraw kɛ janfa kɔnɔna na donc ko sisan Mali tɛ se ka to nin cogo ma donc o la ni Sogɛli ka kuma lajɛ a bɛna mun fɔ tugun a b'a fɔ en outre le gouvernement malien avait déclaré dans un communiqué en évoquant que dans l'exercice de sa souveraineté et le souci de préserver son intégrité territoriale, qu'il ne permettra à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider quelques partenaires il peut solliciter ou pas. Nin kɔrɔ ye jumɛn ye ko sisan ka se k'an jɔ n'an ka ko tigiya ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ miirina min b'an na k'an ka dugukolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a bila an ka sagobaya kɔnɔ. Ko o miirina ninnu t'a to an bɛ don min i ko bi an k'a to yen jamana wɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna ko lada anw nɔ na k'a fɔ k'a bɛna jɔ anw nɔ na bi k'a fɔ k'ale de bɛna ko latigɛ an ni minnu kan ka ja ni minnu man ka ja kan ka don an fɛ kan ka bɔ an fɛ ko banna ka kun di kuntigi kɔ ko tile banna donc Masi ne jateminɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ discours in hali ni maliyɛn minnu m'a faamu
mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ ko kuma min kɔni fɔra yen nin ma kɛ Faransi sagona kuma ye n'a fɔ IBK ye min kɛ. Merci Kuyate i b'i jɔ yɔrɔ la a ma kɛ Faransi sagona kuma ye sabula ka président kumara. J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire, puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Mais alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens à Vars, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Et je sais que le peuple malien ne pense pas ça. Parce que les Maliens sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Et je sais qu'aujourd'hui, tant et tant de Maliennes et de Maliens pensent à leurs enfants qui sont morts de ces terroristes. Mais ils pensent aussi aux familles de soldats qui ont perdu un fils à des milliers de kilomètres d'eux pour aider à sauver le Mali. Et qu'il y ait un tel mépris des dirigeants maliens actuels à l'égard de nos soldats, des vies qui ont été laissées. C'est inadmissible. Malik Sidibé kabo Tripoli ka fe ale ni Adama Diallo kabo Espagne ko ka foli ka afiye kusube. Kuyate ko j'ai été choqué. Ni be ni kuma in bɛɛ yɛrɛ ta ka a walawala ni kuma in bɛ se ka bila minan jumɛn yɛrɛ de kɔnɔ e ye kuma tigi ye. Mas n ye Timakɔrɔna tuma min na Mali fanga o bɛ ka taa ka kuma ɲɛfɔ diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka kɛnɛ kan tuma min na Mali fanga o ni Maliɲɛnw b'u k'u ka kuma lase ni sariya ye ko bila minɛn minnu kɔnɔ sariya ti jɛni ko minnu ye an bɛ k'an ka kuma lase n'o ye tuma min na kuma bɛ ka lase ni jalaki ye min kɛra majɛ ye baara kɔnɔna na ka sababu kɛ san joli jaabi ma sɔrɔ o wagati kelen Emmanuel Macron en tant que chef d'État d'un pays qu'on appelle la France a bɛna ɲɛji bɔ ni kuma minnu ye o ye ale yɛrɛ ka duduguma kumaw de ye min digira ale la min ma bɛn ale ma min ale la maloya min ale la a bɛ ka kuma n'a yɛrɛ ye ale yɛrɛ quoi moi c'est pourquoi n ko Adama bɛɛ jara ma n ko an tile bɛnna Faransi masakɛw tile ma n'an mɔkɛw tun y'o yɔrɔ dɔw la n'o ye Modibo Keyita ninnu ye u tun b'u bin fo binko 3 c'est-à-dire u ka masakɛ ninnu ye mɔgɔ denninw de ye c'est des petits hommes n bɛna min f'i ye Faransi ka fitiriwaleya Choguel ko anw tɛ fitiriwale n' anw tɛ dɔ don tuma min na Faransi bɔra Allemagne ka jɔnya la o wagati kelen y'a sɔrɔ anw yɛrɛ fɛnɛ y'a dɔn sisan an mugu bɛɛ ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ gɔra min kɛra Brazzaville o gɔra senfɛ Faransi ka jamana kantigiba o donni ma n'o ye général de Gaulle n'o bɛ y'o ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔ la falen don a ka laseli kɛra mun ye a ko pour le territoire colonial il ne saurait être question de self-gouvernement même dans un futur lointain et la France poursuivra cette politique de refus avec détermination. O kɔrɔ ko Faransi ka jamana maralen ninnu ko a k'a dɔn ko sengelen tagama de b'aw ye koyi ayi aw ti bɔ nɔgɔ la dɛ Faransi jamana faama de ye nin fɔ a ye nin fɔ a kɛra san jumɛn en 1944 Allahu akbar ko a ti bɔ sengelen tagama na wa ko fɛrɛ min bɛna ladan Faransi fɛ k'o baara kɛ ko fɛrɛ de bɛna wele ko la nouvelle politique africaine de la France ko de ye Faransi ka bɛrɛbɛrɛli kɛcogo kura ye ko nɔ kan Faransi bɛ fɛrɛ bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan yaasa an ka jamana ninnu ka to firilen a la u bɛ firi ti bɔ o nɔgɔ la Emmanuel Macron min bɛ sa o tɛ Macron ya ale don a taalen Burkina en 2017 a ye min fɔ a ka discours la a ko Faransi politique ma a ye min fɔ dɛ a ko j'annonce la fin de la politique africaine de la France et le commencement des nouveaux partenariats entre l'Afrique et la France ko
De Gaulle ye nin kuma juguba min fɔ k'o kuma juguba in a ye min ladan ko ale bɛna yira ko banna wa ko ale bɛna min fɔ an ɲɛna ko o ye taabolo kura jɛɲɔgɔnya sira fɛ farafinna ani faransi ɲɔgɔn cɛ a ko taabolo kɔrɔ in k'o ye mun ye a ko il y a eu des fautes des crimes des combats des grandes choses et des histoires heureuses. Mais ma conviction est que notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé sombre. Mas. Kuma jɛra sisan. Awɔ. Kuma jɛra. Awɔ mɔgɔ kana n bɛ ka papier ninnu kalan pour que mɔgɔ k'a dɔn dɔrɔn ko an b'u kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ Mas m'a f'i ɲɛna o don wa. I y'a fɔ. N ko n'an bɔtɔ o kɔ fo n'an y'u dontɔ jalen N ko i y'a fɔ. Awɔ kana siga la. Wa k'u ye fɛɛrɛ sigi cogo o cogo. Walahi. A bɛ funi. Kana siga la Ala ta kɔfɛ saraka t'a la. Tabarikala tabarikala. O bɛ cogo min na. A m'o fɔ wa. Ko fagaliw de kɛra binkaliw de kɛra kɛlɛw kɛra a ko ten tiɲɛniw kɛra wa ko dɔ kɛra mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ fɛn ni ko minnu ye n'a nisɔndiya ko don mais ko ale ka laɲini tɛ an ka to kɔrɔman kɔnɔ lettre min n'an y'a ci Emmanuel Macron ma n'o kɛra le 16 septembre 2018 nin lettre de min cira Emmanuel Macron ma nin cira ma awɔ san jumɛn 2018 le 16 septembre 2018 septembre kalo tile 16 san 2018 o de kɔnɔna an b'a fɔ ko quel passé sombre à présent on aurait voulu l'oublier si seulement le pire était évité et les crimes regrettés de la part de Bourreau a ko k'ale ti fɛ an ka to a m'o ɲininkali jaabi wa ayi a m'o jaabi ko a ko ale ti fɛ an ka to kɔrɔlen min kɔnɔ n'o kɛra dibiririri ye an y'a ɲininko la cɛ nin kɛra fɛn dibilen ye ba dɛ mais ko anw bi an tun bɛ sɔn ka ɲinan n'a sɔrɔ k'a fɔ ko aw sera ka anw kisi k'an tan ka bɔ min juguyara n'o bɛɛ ye quoi n'an kun sera k'an kisi ka taga bɔ an tun bɛ ɲinan kɔrɔlen kɔ quoi mais u ma se k'o de kɛ donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Faransi jamana kantigiw la k'a daminɛ De Gaulle n'a y'a fɔ ten k'a lasurunya ka na fo bi makɔrɔnna nin kuma baaraba lankolonbaw de b'u da kuma bɛɛ o de kama tuma min na kɛlɛ wulila o ni Alizeri ɲɔgɔn cɛ en 54 san 1960 ani 60 ani 54 o y'a sɔrɔ u ka jamana kantigi kɔrɔ dɔ min bɛ wele ko François Mitterrand ale de tun y'u ka ministre de l'intérieur e b'a ye kuma min fɔ Algérie ma a ko l'Algérie c'est la France la seule négociation c'est la guerre Mitterrand ye nin fɔ Mitterrand ye nin fɔ ko Algérie ma ko Algérie ye Faransi de ye wa ko yaasa a ka bɔ o bɔcogo la cɛ ko f'u k'u disi da ɲɔgɔn na awɔ o cogo de don an b'u dɔn o Algérie wali jamana ko y'u ta ye awɔ mais Algérie n'u ka kɛlɛ banna cogo min na i b'o dɔn n ko guerre civile de donna France o de ye kɛlɛ ban guerre civile cogo di u ka cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ ko Kuti o de tun bɛ fanga la don Général de Gaulle tun tɛ o ye fanga bila ka fanga di Général de Gaulle ma fanga dilen Général de Gaulle ma Général de Gaulle ye kɛlɛ jigin so kɛlɛ banna olu ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ u seginna ka kuma non a tɛ tɛmɛ o kan o de kama maa min kɛra sababu ye ka Algérie hymne sɛbɛn n'a bɛ wele k'a fɔ ko Mufti Zakaria o Mufti Zakaria ka to kaso kɔnɔ Algérie kɛlɛ ani Faransi ɲɔgɔn cɛ ale ye Algérie hymne sɛbɛn n'a jeli de ye kaso kogo la a yɛrɛ jeli a yɛrɛ jeli donc olu ka hymne Algérie hymne kɔrɔ de ko Kasaman o kɔrɔ de nous jurons an man kale u ka kaleni bɛɛ k'u ta to Faransi la o de kama samedi don Faransi kelen kɔ k'a da don Algérie ka kɛlɛko ɲɛ la u y'u ka ambassadeur wele ko Algérie ko Faransi de bɛ ka pankuru min ta ka t'u denw tɔrɔ ni mankan ye k'a tɛ pan bilen yɛrɛ ala u ka espace aérien Faransi ka avion kana boli olu ka sankolo yɛrɛ la k'o banna pewu mais ni jamana ninnu danfara jumɛn de bɛ ninnu n'anw cɛ de Mas nous sommes un peuple civilisé
nous sommes une nation civilisée. Mas kɔrɔbɔrɔ b'a fɔ ko gangi bɔrɔ a bɛ se ka kɛ a fɔcogo ma kelen ninnu ye gangi bɔrɔw de ye kungokɔnɔmɔgɔw do quoi mais a bɛ fɔ de ko kɔrɔbɔrɔ o de ye sokɔnɔmɔgɔ ye civilisation Kadhafi de y'a fɔ u ɲɛna que la civilisation est un idéal de la culture humaine caractérisé par l'absence de tout barbarisme et de tout comportement irrationnel. L'utilisation optimale des ressources physiques, culturelles, spirituelles, humaines, l'adaptation parfaite de l'individu à son cadre social. Ko tuma min na ni hadamaden sera ka hakili la jagabɔ ka na an ka namu kɔnɔko ta o kɔnɔko kɔnɔ baganya walew bingali walew sɛrɛntɛra ka bɔ a kɔnɔ sisan o kɛlen maanifin ka se ka arajo tunɔbɔ misaliya la ka se ka adamadenya tunɔbɔ ka furu tunɔbɔ ka jago tunɔbɔ ka se ka sigiɲɔgɔnya tunɔbɔ ka jama n'aw cayara k'o tunɔbɔ ka se ka a ka dɔnko seko n'a ka dɔnko tunɔbɔ ko n'o kɛra k'a ɲini ka adamaden lamɔ cogo la min b'a to ale tina bɔ a ba la kɔrɔ ye jumɛn ye ka na lamɔ di a ma a t'a yɛrɛ lamɔ min kɔnɔ ka lamɔ dɔ diyagoya kan n'a fɔ faransi bɛ k'a ɲini bi ko fo diyagoya la madu ni madu ka furu ɲɔgɔn ma fatimu ni fatimu ka furu ɲɔgɔn ma zangɛ ni mais o y'an ka ko ye wala an ka ko tɛ mais mun kalama nin fɛn ninnu na tu vois ni da ka ko ye ni s'an ka ko ye donc i b'a ye k'a fɔ anw ka ɲɛnamaya kɔnɔ min y'an sɛgɛn o de ye anw ye baara fɛn bɛɛ de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan bɛn bɛ se ka dilan cogo min na o de kama n ko mɔgɔw ma minnu b'u sigi an yɛrɛ dama nɔ de don kɔfɛmɔgɔw nɔ tɛ i fa ma dɔ fɔ f'i ye i ba ma dɔ fɔ f'i ye i t'a lamɛn ne da wa i k'i kuma caman dabila wa duguba jumɛn b'an ka jamana in kɔnɔ yan min ma ci ka bɔ kɔfɛ de n k'a bɛɛ cira ka bɔ kɔfɛ de a bɛɛ cira ten de Wagadugu cira invention almoravid a bɛɛ bɔra kɔfɛ de tata fɛn fɛn tun b'an ka jamana kɔnɔ yan k'a daminɛ Segu Sikaso a bɛɛ cibaga bɔra kɔfɛ ka na a bɛɛ a cibaga ma bɔ tata yɛrɛ kɔnɔ ayi parce que an ka somɔgɔya taara se degré la i b'a sɔrɔ hali ni kɛlɛw tun bɛ kɛ komi tɔw nana ɲɛfɔ cogo min na a n'o ka cɛ ka jan ayi livre dɔ bɛ yen nɔ ko Pion de Soudan Faransi bɛ an ka jamana de wolo ko Soudan le Soudan français u ko k'u bɛna yen wagati min na ko y'a sɔrɔ ko maanifin bɛ wuli 100 la 100 millions d'habitants farafinna ayi u bɛ yɔrɔ min wolo ko Soudan awɔ ko o y'a sɔrɔ maanifin bɛ joli la 100 millions d'habitants Allahu akbar mais mas an b'an ka indépendance ta wagati min na o y'a sɔrɔ an tɛ maanifin million wɔɔrɔ bɔ donc u ye fagali de kɛ masi u ye fagali kɛ ka cɛli kɛ ka silatunu kɛ ka fɛn bɛɛ ta k'an sɛgɛrɛ donc o Macron i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ka discours ta k'a lajɛ a ma foyi fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka ko lakale cogo la i n'a fɔ Asimi ye min fɔ wagati dɔ la Asimi ko wagati dɔ nana kɛ ko ɲɔnɔtɔmɔ de ɲinina anw fɛ a bɛ fɔ min ma Mali binni i m'a faamu o ni Mali ka basigi k'an ye min ta k'o ye Mali ka basigi ye il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos et nous avons choisi la stabilité Asimi ka kuma cogo min na ko min nana bi an kan o de kan ka ɲɔnɔ tɔmɔ Mali binni k'a yɛrɛkɛ walima an ka ɲɔnɔ tɔmɔ Mali basigi la a ye nin fɔ ko an ɲɔnɔ tɔmɔ Mali basigi la a ye nin fɔ o wagati y'a sɔrɔ Macron bɛ ka mun fɔ ko Faransi tɛna to jamana kɔnɔ jamana min n'a bɛ ye k'a fɔ ko légitimité démocratique o ni fangalatɛmɛ o légitimité tɛ yen bon ne t'a dɔn Macron kalanna mɔgɔ min fɛ en français ni petini tɛ français de fɛnɛ mɛn quoi c'est ça son problème kabako don Kadhafi ko la légitimité est un principe politique qui donne de la valeur à l'action ou à l'inaction. Il y a ma légalité fɔ dɛ ko sariya ko tɛ a ma sariya ntanya fɔ dɛ
sisan n'i ye légitimité fɔ o ye ko fɛn min donnen don ba la o ni fɛn min donnen tɛ ba la maa miliyɔn yirika de wulila k'a fɔ ko fanga ka bin ni Ibrim Boubacar Keïta ka fanga ye maa miliyɔn yirika de wulila k'a fɔ ko Ibrim Boubacar Keïta ka fanga binnen kɔfɛ ko fanga min bɛ yen sisan ko kana a kɛ Ibrim Boubacar Keïta ta ye n'o ye ka t'i sulu Faransi ye parce que i b'i suli min kɛ Faransi ye a bɛ jamana kɔnɔdenw ka danaya min b'i yɔrɔ jamana kɔnɔdenw kɛlen don ka fanga bila minɛn min kɔnɔ a bɛ i b'o kɔnɔ ka na e kɛ bolokɔnɔfɛn ye n'i bɔra kɛra bolokɔnɔfɛn ye i bɛ kɛ maa lagosilen ye parce que a bɛna ye k'a fɔ sisan e kɛra maa de ye nin yɔrɔ ye kuma de ye mɔgɔw fɛn k'o hakili to kuma min na dɛ awɔ parce que bi a bɛ n'a fɔ an bɛ fanga de bolo bi fanga min b'a ye ko ale de kan ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka kuma ni a jamana kɔnɔdenw da ye ou bien ka jamana kɔnɔdenw kuma da ye c'est comme bi an bɛ fanga de kɔnɔ k'o bɛ ka yira cogo min na minnu y'a faamu k'olu ka fanga tayɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw de ye nin mɛnna ni ma faamu an fɛ yan dɛ donc fanga tayɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw ye fanga min b'o miirina kɔnɔ et que n'o fanga ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka taga ɲɔgɔn fɛ sanfɛ sugu tura b'a fɔ cogo min na évoluer en harmonie ka tila k'a fɔ fanga kelen ma ko légitimité t'olu bolo a y'a fɔ ma kɔnɔ yan k'a ka taa ka cours de vocabulaire a bɛ maa dabali bannen ka tila k'i kan to maliyɛn fanba hakilina tɛ nin ye donc ko nin tɛ jamanaden fanba hakilina ye sisan o makɔrɔni a bɛ ye k'a fɔ ko minnu bɛ yen n'ale bɛ k'olu lagosi cogo la a yera k'a fɔ o makɔrɔni i bɛ ka talen kɔfɛ bandaw nalen a yera k'a fɔ ko i bɛ ka min y'a ka fanga bɛɛ lajɛlen lafu ni bolokɔnɔmɔgɔ ye makɔrɔn bolo o i bɛ ka nana fɔ o makɔrɔni tila ka na fɔ tugun ko san 3 i bɛ ka ma se ka min kɛ ko bandaw nalen ko bandaw de y'o kɛ san 3 a y'a fɔ o bandaw min nana wagatinin kunkurunin kɔnɔ kalo 9 kɔnɔ tako 5 Faransi a y'o de kɛ yan kalo 9 tako 5 Faransi o bandaw o binnen sisan malidenw bɛ ka kuma min fɔ o de ye diɲɛ politologue n'o ye diɲɛ politique dɔnnaw bɛ ka min fɔ sisan ko fɛn bɛ tali kɛ force politique la o tɛ Mali kɔnɔ yan bi min ni mɔgɔ bɛ se k'a lamɛn c'est à dire que a ka formation politique minnu bɛ yan ko mɔgɔ tɛ u lamɛn yan ayi mɔgɔ t'u lamɛn la o bɛ ka fɔ wagati min na o wagati kelen minnu bɛ fanga la e ko k'olu ka ko talen tɛ bala jamana kɔnɔdenw fɛ e b'o ka fanga sigilen don mun kan a ɲininkali kan ka kɛ dɛ donc nin makɔrɔni a ye kuma fɔ ten dɔrɔn Faransi ɲɛmɔgɔw degelen don kumaba minnu fɔli la mais min y'an sutura o de ye Ala ka latigɛ kɔnɔ nin ko bɛ ka kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ minnu bɛ Faransi ka baaraw la jamana kɔnɔdenw donnen na fili la jamana kɔnɔdenw ja papali la Faransi ka se ka anw dusukun ou bien an hakili minɛ k'a di u ma olu tɛ lamɛnla bilen bɛɛ dala cɛ sɔrɔ sama sɔrɔ an bɛ min na sama sɔrɔ dɔ a y'u laturu n'o tɛ yan sama sɔrɔ an bɛ ka min fɔ sama sɔrɔ caman t'a laginɛ o ala de ka ɲi non ne nin tun y'a sɔrɔ bi ko dɔw de bɛ yen minnu ye Faransi ka bolokɔnɔminɛ ye minnu ye Faransi ka bolokɔnɔfɛnw ye n'u ka miiri dan ye ka kule ni kuma ye dɔrɔn ka hadamadenw na siran ten dɔrɔn ka mɔgɔninfin labila ka siran fɛn ye o tɛ fɛn min si dɔn k'an tun b'o tile la sama sɔrɔ dɔ bɛ laginɛ sama sɔrɔ y'an ka jamana ci maa kun b'u yɛrɛ ta kana siga la ka sababu k'olu da ye mais bi Faransi bɛ ka kuma n'a kumana i b'a dɔn an ye fara min kɛ makɔrɔni na a kuma o kuma b'a waraka i kana siga la i b'a dɔn an ye min kɛ makɔrɔni na tu dɔ de bɛ yen ko yiriyirantu maninkaw b'a dɔn ko sama donna tu 100 la sama bɔra tu 100 na maninkajeliw b'a fɔ ko yiriyirantu kɔ tɛ ko
ko tu min don n'i y'a sama ka taa kɔ i kɔ bɛ madimi n'i y'a sama ka taa ɲɛ i ɲɛ bɛ madimi k'o la ko maninka musokɔrɔbaw bɛ ɲininka k'i k'a ɲɛfɔ de n'i m'a ɲɛfɔ i ti bɔ Allahu akbar masi mɔgɔ bɛ don nin tu kɔnɔ i siso kɔnɔ i bɛ da ɲini i ta ye Aja an donna n'a ye Allahu akbar masi n'i donna ye i bɛ kulekan ti mɛn ko in bɛ fɔ ye nin awɔ a bɛ fɔ ye de n'i donna ye c'est à dire que taama t'a to k'i bɛ bɔ i b'a ɲɛfɔ de mɔgɔ wɛrɛ bɛ tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔ o de kama wagati dɔ tun kɛra a bolila ka taa dogo Bazum kɔ a ko y'o kɛ ne ma na ni Bazum n'o jɛjugu filɛ ji la Niger jamana fama o fana nana kuma dɔ a ka ministre des affaires étrangères da an m'o kuma kan mɛn bilen ayi o man kun na yɛrɛ de sisan Macron min tun y'a datugu ale de bɛ ka bɔ a n'a ka Florence Parly olu de bɛ ka bɔ panga corongo Triando awɔ Jean-Yves Driss fana kuma fana nɔgɔyara sa parce que ko dɔ b'ale fana kɔ Florence kan ka se ka démissionner a ti mais a bɛ démissionner Florence awɔ a bɛna démissionner a bɛna démissionner ala sɔnna donc pratiquement a ka mission ma ɲa ayi a ti ɲa mission tɛ yen bilen mission de tɛ Faransi bolo bilen en tout cas par rapport Sahel kɔni kɔnɔ yan n'i ye cɛ bila a kana an b'o kun jalan de donc sisan n'i ye Macron ka nin kuma ta k'a lajɛ ce ne sont pas des propos qui sont dignes d'un chef d'État. Ce sont des propos de bassesse. Macron, c'est-à-dire qu'il doit se ressaisir. Macron doit comprendre que les temps de la nouvelle politique africaine de la France sont révolus. L'ère a sonné pour la civilisation. Ils ont beaucoup séjourné dans la barbarie. C'est le refus de connaître les droits d'autrui. Et ce refus se traduit par des actes inhumains. Macron donc wakati dore bana. Uka bingali kile bana. U punu yɛrɛ kɛ warani faga gome an ka jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ kisɛsi jabala ne bɛ k'u balo o tile de banna sisan an bɛ tile min kɔnɔ an bɛ somɔgɔya tile de kɔnɔ o tile kɔnɔ hakɛw de bɛ lafasa baaraɲɔgɔnyaw de bɛ lajɛ ladiriya de bɛ lajɛ baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na i bɛ se ka baara min kɛ i b'o ɲɛfɔ min kan ka d'i ma ka kɛ n'o ye o bɛ d'i ma jɛɲɔgɔnya min ni a bɛ sigi ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn kɔniya bingali sariya sɔsɔ kan o tile banna donc Macron k'a dɔn ko bingali wale min b'u bolo c'est fini a tɛ marché bilen non c'est fini en tout cas madama k'anw ɲɛnama to dugukolo kɔ k'a banna filɛ dɛ non c'est fini ma se kɛlɛ nin ma daminɛ bi dɛ ayi o kɔni an mɛna ka ninnu lajɛ k'u ka fɛɛrɛw lajɛ k'u ka sebaa lajɛ k'a bɛɛ évaluer k'a lajɛ ninnu ka sebaa bɛ min kɔnɔ a tɛ kun sɔnni fara kɔrɔ tɛ foyi kunna hadamadenw bɛ miiri su dɔrɔn de bolo la doxa l'opinion communautaire ka fanga di Faransi ma min t'a la diɲɛ da ni bi cɛ an ma fanga min sɔrɔ o de bɛ an bolo yan o de b'an bolo yan o de kama siɲɛ caman ni kɛlɛ kun kan an y'a fɔ n ko Faransi bɛ taa ka dɔ to sunɔgɔ la masi bɛ cogo de bi masi siɲɛ caman ko mɔgɔ ma ko jama hu in tɛ waati bɛɛ a bɛ nin fɔ awɔ bon n'i ye mɔgɔw kelen k'o fɔ ko Faransi bɛ taa ka dɔ to sunɔgɔ la ko jama hu in tɛ u bɛ ka kɛlɛ min kɛ u b'a si dɔn o de kama n ko n ka professeur ma n ko hali n'a sɔrɔ an lɔlen don an bɛ min nɔfɛ an b'o dɔn a ma sɔsɔli don la parce que lɔlɛ ye fɛn wɛrɛ mais an bɛ min kɔni nɔfɛ an b'o dɔn o dɔnnen don o dɔnnen don o de kama an ye bɔ laban min kɛ yan n y'a f'i ɲɛna Faransi tali n'o latigɛra diɲɛ kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ Sahel o Sahel bɛɛ bila n'o kana se ka la masi Tchadiens bɔra kunun minɛ awɔ k'olu t'a la awɔ an bɛ ka Nigériens ta labɛn awɔ komi sisan sira de ma nɔgɔ an bolo sinon an tun bɛ taa Niger yɛrɛ komi u kɛlen don k'u ka mɔgɔ fagalanw bila an kɔ o b'an kɔ dɛ o b'an kɔ n'o tɛ sinon an tun bɛ taa Niger an tun bɛ taa awɔ maa maa bɛ yen bi k'i tɛ se ka farafinnaka yɛrɛ o la kuma bɔ i da cɛ o cɛ bɛ yen bi k'i b'a yɛrɛ na k'a fɔ k'e ye Faransi ka namukɔrɔ sogo de i mana kɛ farafinna dugukolo duuru kan fana dɛsɛra so ne bɛ taa e ka lajɛ ala de ye masa ye dɛ jamana min kɔnɔ ni bɛɛ tun bɛ k'i bolo ɲɛsin a don ma k'an kɛ falatɔ ye ko parce que an dɛsɛlen don k'an yɛrɛ bɔ ko la bi k'an to o kobilen kɔnɔ diɲɛ bɛ k'anw kɛ misaliya ye fo dɔw bɛ farafinna jamana tɔw nini
k'u k'a dɔn ko y a peuple et peuple en Afrique. A kɛra. Foyi t'a kɛ ni kɛlɛ tɛ. Mas foyi t'a kɛ ni cɛsiri tɛ. C'est pourquoi an bɛ cɛkɔrɔbaw fo ka musokɔrɔbaw fo ka jamana in denw fo. Minnu dara an dala kan na dɔrɔn ka sɔrɔ u b'a dɔn nafolo t'an bolo jɔyɔrɔ t'an na foyi. Mais ka da la dɔrɔn ka fɔ an bɛ ka min fɔ ani kɛli ka kan wa a bɛ se ka kɛ fo ka n'an se bi ma. Kuyatɛ batakiw bɛ ka na dɛ. Maaw bɛ k'i fo. Ala ka dɛmɛ kɛ. Donc o bɛ cogo min na fɛn ninnu masa a bɛ mɔgɔw dɔw ɲɛna k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu bɛ yen n'a fɔ a kɛra u nana tile kelen de quoi. Nin ye c'est à dire que nin yɔrɔ la n bɛ camarade bɛɛ fo. A b'an bolo alamisa o. N'Ala sɔnna Ala ko jira an na. I yɛrɛ ka kuma don ni aw fila tugura ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ ka labɛn. Awɔ. Mas. Nin ye camarade nin ye parce que camarade bɛɛ sera ma don min na yiriba kɔrɔ. An kumana. Fɛɛrɛ minnu kan ka se ka sɔrɔ an fɛ. Ka se ka se bi ma. Mas nin kɛra e b'a ye k'a fɔ conférence de presse de senfɛ min kɛra bourse de travail la. A kɛra le 27 février 2019. A sɛbɛnnen de bɛ n bolo dɛ. Camarade bɛɛ n'a déclaration kana don conférence de presse la. Mais a kɛra mun de nɔ kan. A ye an ye k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ Faransi ka premier ministre dɔ nali la. O nali senfɛ an ye maliyɛnw labɔ an taara a don fɛn da la. Faransi ka ambassade da la. An taalen Faransi ka ambassade da la. Mɔgɔ dɔw minɛna. Mɔgɔ minnu minɛna a don ne bɔra premier arrondissement da la 3h30 du matin. 3h30 ouais du matin. Ka segin kana. Tantan dɔrɔn k'an ko ka segin kana ka bɛn 6h30 ma. O de kelen kɔfɛ an taara nin conférence de presse kɛ. Philippe Edouard ka nali senfɛ. Premier ministre kɔrɔ. Premier ministre kɔrɔ. Mais a donni ma tɔn minnu fara ɲɔgɔn kan nin baara kɛ yiriba kɔrɔ. Jeunesse GPM. Jeunesse SADI. ONG Urgence panafricaine. Urgence panafricaniste. Mouvement on a tout compris. Ingda Mali tɛ kɛla. Mouvement Mali kɛlɛya. N bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna yɛrɛ wolo ma bɔ sanfɛ ka cunɛ. O bɔlen kɔfɛ. Masa an nana fɛn dɔ sigi sen kan ko Wasanba. Initiative Wasanba. Initiative Wasanba. Ka se ka miirinaw ni a fɛɛrɛw sigi sen kan. Ben u ni n t'a dɔn Tuti an mɔgɔ damadɔ a don Bari tun bɛ yen. Ka taa fara Bari i balimakɛ dɔ fana tun bɛ yen ko Bari. Filani ninnu. Ba. O ye ne ni ba de chargé k'a fɔ ko an ka taa initiative Wasanba k'a rédiger ka na n'a ye a bɛ se ka kɛ min ye. Fɛn min don an y'a kuma labɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛnna le 5 juillet 2018. O Wasanba de kɔfɛ hakili jagabɔ kɔnɔ an bɛ se ka 3e round na ka makɔrɔn da cogo min na kaw la a ma kɛ ten de ya. Après Po Jamina après Jamina n'Amérique an taara da kaw la. N'o kɛra. Ne kuma nin yɔrɔ ye koyi. Voilà. Donc ni box do 3e round na dɔrɔn ka. A y'a da kaw la. Non kɛra. Tiɲɛ yɛrɛ la kɛra. A b'a fɔ ma. Donc sisan depuis Njamena yɛrɛ y'a sɔrɔ a fanga a jɔyɔrɔ a ma na o. A y'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ la. N'a y'o kɛ fɛn fɛ de. Awɔ. A y'o kɛ vidéo conférence fɛ. Yayi. Donc sisan. Ni ne bannen kɔfɛ an nana welema da kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kulukoro. O kɛra le 19 novembre 2019. Ko an bɛ se ka mun de kɛ sisan. Parce que hali Wasanba in o kun dabɔlen don yuruguyurugu karata kɛ ko jugu. C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance Wasanba hakilina bɛ tari ko la. Mais an nana ye k'a fɔ an mago bɛ sisan résultat min na Mali ko la. Sisan. Cɛ ni ninnu ma ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ti ɲa. O de nana yɛrɛ wolo ko sigi sen kan ka bɛn le 19 novembre ma 2019. An bɔlen yen de an ye yanni an bɛ yen de an ye ko sarada an bɛna baara minnu kɛ ka bɛn wagati jumɛn ma ka se ka résultat jɔnjɔn sɔrɔ yanni Faransi bɛ tila jamana in na. Bi an filɛ kɛnɛ de kan. Donc o la n'i ye Faransi ka jamana ta k'a lajɛ Macron bɛ ka kuma Florence Parly bɛ ka kuma
mais kabi wagati nin bɛɛ de bɛ ka kuma mais kabi wagati jumɛn u bɛ nin kuma mugu ba in na o mais u sera ka mun kelen de fɔ ko ko nin ye nkalon ye Choguel ka kuma ko nin ye kɔnɔ nkalon ye o ma yira u ye mun kelen de fɔ ko olu sera ka nin kɛ ko nafa b'o la fo makɔrɔ bɛ nin jɔ an dala yan ko ale ka sɔrɔdasi min n'o bɛ wele ko Maxime n t'o dɔn Blasco ko n'a fɔra ko o yɛrɛ ko sisan ko an bɔra ko ka taa tasi bila ko ye ko o wagati kelen na ko nin bɛna bɔ k'o fɔ an ɲɛna tan a ko ten dɛ o filan séparé bɛna mun fɔ ko jalakili min bɛ ka bi olu kan ko sɔn tɛ ka kama wa ko jalakili min fana don fana a bɛ n'a fɔ hɔrɔnkolonya don quoi ale dun nana ya k'a ɲini ka Asimi ma a ma se k'a ye ka dɛsɛ ka Asimi ye ɔhɔn o wagati maliyɛnw b'a la ko Asimi ka kuma awɔ n bɛ min f'i ɲɛna Mas parce que Florence Parle nana ne ɲɛ b'a la nin denni kirikaranin bɛ yugu ɔrɔbu b'a la c'est-à-dire que min bɛ min f'i ɲɛna yugu ɔrɔbu b'a la a bɛ jɔ k'i munumunu ka tila ka t'i jɔ Mali télévision na awɔ kelen nana a taara kelen de y'a ka kuma bɛɛ maa si ma kuma ka bana ye mais o wagati ne ma min faamu ne kun bolo n ko kun ka kɛ maliyɛn nisɔndiya ko ye mais ja maliyɛnw m'o faamu dɔw b'a la halisa ko a ka kuma ko président ko ka président ka kuma quoi mais an ka mɔgɔninfinya kɔnɔ i kana don mɔgɔw cɛ la kana bɔ maa si ma hali n go fɔ k'e ka kuma sɛgɛnna kɔrɔ jumɛn an tigɛr'i la kɛ e tigɛra da de mais maliyɛnw ko olu k'u ta fɔ k'an tɛ k'an ta fɔ quoi an ko ka kɛ de parce que mas baara de kɛra o phase A ni B ni C de bɛ yen ka taa an bɛ yɔrɔ min na sisan o ye ko k'a kɛ di n tɛ kuma waati ye n tɛ kuma wagati ye donc a bɛna bɔ ka nin jaabi mun na a nana a y'a ka kuma fɔ a taara a ko k'a ye nin ye ko nin kɛra k'olu tɛ taa olu tɛ taa yɛrɛ t'an ka jamana ye e tɛ taa ye jɔn ye k'a sɔrɔ a fila bɛɛ bɔra olu de da a bɛɛ bɔra olu de da ye olu de kuma k'u bɛ taa wala k'u bɛ taa kɔfɛ k'u tɛ taa sisan dɔ kan bɛ k'u ka jaabi ne t'a dɔn an bɛna mun jaabi fɔ o tigi ye o n'a bɛ taa ou bien n'a tɛ taa n b'o dɔn bon ale bɛ ka an ka jamana traité k'a fɔ coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ta bon olu yɛrɛ sera yan coup d'état dɔ de kɔfɛ o Choguel filɛ nin ye ni sera yan coup d'état dɔ de kɔfɛ ne bɛ fɛ nin yɔrɔ la bɛɛ k'a ɲini ka Mayiga muso kelen ni Goyita muso kelen ɲini ka don i ka du kɔnɔ cɛ Choguel bɛ se bamanankan na ne ma ni bamananmuso t'a bolo a bɛ se bamanankan na den bɛ ni ala cɛ e bɛna min fɔ ye ko ale olu filɛ k'o coup d'état min fɔ quoi Choguel ka kuma bɛ min yɛrɛ quoi ko n'i y'a ye jamana kɔnɔdenw bɛ ka muruti n'i y'a ye jamana kɔnɔdenw voilà ko bɛɛ lielen don de fait que ko minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin anw ma ni o ko kuncɛbaa bɛ Faransi bolo jaabi de tɛ ka sɔrɔ la a ko ten awɔ ale bɛ ka coup d'état min fɔ ko y'an ka jamana cogo ye Choguel y'a yɛrɛ diɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ de ko madama k'an to Faransi bolo k'o kelen don parce que ko anw bolila ka na yan de min m'an kɔ ye c'est à dire que min bɛ ka fɔ n'a bɛna digi aw la n'a tulo b'a la a tulo b'ala n'a tulo b'a la dɛ n bɛna min fɔ n'a bɛna digi a la dɛ o kelen de bɛ ka fɔ a ma ye donc aw n'an bɛɛ de bɛ ka jalaki jamanadenw fɛ ka sababu kɛ jaabi tɛ ka sɔrɔ ka taa sɔrɔ bɛɛ bɛ yan nafolo bɛ ka daji mais nafolo bɛ ka daji cogo min na su bɛ ka bɔ ten dugu bɛ ka jeni ten